Abu al-amthilati al-khamsati, atau juga disebut al-af'al al-khamsa. Ini judul i'rab, ini khobar mubtada mahdhuf. Asalnya hadza i'rabul amthilatil khamsati. Ya, ini adalah i'rab contoh-contoh yang 5, ya. Yang 5 kemarin abuka, apalagi hamuka, akhuka, fuka, dzumalin. Marhaba, barakallahu fikum. Oh, maaf, bukan itu ya. Amsil khamsah di fi'il ya. Tadi kalau itu mah khamsita kan. Ini yang huma, hum, kuma, kum, sama anti, ya. Taib. Al-af'alul khamsatu, fi'il yang 5, atau tuqalu. Tuqalu ini dimajhulkan. Ustaz belum punya kitabnya? Ada kitab? Belum, beda niat. Mau punya kitab mau? Arabul amsilatil khamsah 101, ya. Al-af'alul khamsatu, fi'il yang 5. Dah 101. Nemu. Al-af'alul khamsatu, fi'il yang 5, atau tuqalu, disebutkan atau dikatakan al-amsilatul khamsatu, amsilah khamsah, contoh-contoh yang 5. Hiya adalah al-af'alu al-mudhara'atu, fi'il mudhara'ah atau fi'il mudhari', al-muttasilatu yang bersambung, bi alifitsnaini, bi dengan alifi huruf alif, isnaini yang 2, menunjukkan 2, atau wawi atau huruf waw jama'atin, jamaah, atau ya'i mukhatabatin, atau ya mukhatabah, ya. Mithlu yansurani, yani huma yansurani, wa tansurani, anta antuma tansurani, al anta tansuru, antuma tansurani, wa yansuruna hum yansuruna, ya. Antum tansuruna, ya. Jadi kalau yansurani, huwa yansurani, antum tansurani, itu muttasila bi alifitsnaini, dengan alif, ya, yang memiliki makna 2 orang menolong, ya, kalian berdua menolong. Kalau wayan suruna wa tansurun, itu fi'il mudhari yang bersambung dengan waw jamaah. Wa tansurin itu fi'il mudhari yang bersambung dengan ya mukhatabah. Apa mukhatabah? Yang diajak berbicara, ya. Mithlu, contohnya
yansurani wa tansurani wa yansuruna wa tansuruna wa tansurina. Kalau kataba yaktubu, jadi yaktubani, antuma taktubani, yaktubuna, antum taktubuna, anti taktubina. Ya. Al-amsilatul khamsatu, i'rabnya nih. Fi'il yang 5 turfa'u dirafa'kan bi thubutin nuni, bi dengan thubut ditetapkannya an-nuni nun, artinya huruf nunnya kagak hilang, tetap ada dia. Niabatan anid dhammati, sebagai ganti dari dhammah. Kalau yadribu satu kan marfu'un bid dhammah. Tapi kalau huma yaf'alani marfu'un bi thubutin nuni. Nah, itu dua. Diropakan dengan ditetapkannya huruf nun. Nah, nun ini pengganti daripada dhammah. Wa tunsabu bihadfin nuni, dan dinasabkan bihadfin nuni, dengan dibuang huruf nunnya. Niabatan anil fathati, sebagai ganti daripada fathah. Mislu, contohnya, asalnya yansurani, dua orang sedang menolong. Ya, kemasukan huruf nasab lan. Lan yansura. Ada yang hilang enggak tuh? Ada huruf nun, berarti dibuang huruf nun. Bahasa Arab dibuang itu bihadfin nun. Kalau yang di atas yansurani, nunnya masih ada, bithubutin nun. Nah, gitu doang. Ya, pahamin bahasa Arabnya, bisa nyusun sendiri. Marfu'un, kalau kagak ada amil, berarti marfu'un bithubutin nun. Kalau kemasukan an atau kemasukan jazam, marfu'un bihadfin nun. Majzumun bihadfin nun. Itu doang ya. Ini bahasa, kalau udah bisa bahasa bisa semua enak. Baik. Walan tansura, nah, sama tuh. Walan yansuru, walan tansuru, anti kan tansurina, walan tansuri. Ya, Anda tidak akan menolong. Tansuri. Selesai ya. Kalau kita i'rab, nanti ada i'rab contohnya ya. Wa tujzamu, dan tadi fi'il yang 5 ini tujzamu dijazamkan. Biasanya kalau yang biasa dijazamkan dengan sukun, ya kan? Majzumun bi sukun. Tapi kalau ini fi'il amsilatul khamsah sama juga. Ya, tujzamu bihadfin nuni, dijazamkan dengan dibuang huruf nun. Aidon, pakai aidon biar jelas juga. Jadi sama aja tuh, af'alul khamsah kemasukan huruf nasab atau kemasukan huruf jazam, dia mansubunnya atau majzumunnya bihadfin nuni, ya. Bedanya apa? Niabatan anis sukun. Kalau jazam, ya, hasbin nun pengganti daripada sukun. Tapi kalau mansub, ya, pengganti daripada fathah, ya. Mislu lam yansura wa lam tansura wa lam yansuru walam tansuru walam tansuri. Nah, ini perhatikan ini. Nanti pas kita baca kitab itu begitu. Oh, kenapa kok enggak ada nunnya? Karena kemasukan huruf lan. Karena kemasukan huruf lam. Ya. Kemasukan huruf nasab dan jazam. Tapi ketika nanti kita dapat soal memilih, ini harus teliti ini. Ya, ketika lan dibuang nunnya.
Kagadalan berarti bisubutin nun. Nah, itu doang. Taib nantaqilu ila safha at-taliyah. Halaman berikutnya 102. Ini lebih jelas lagi. Al-amsilatul khamsatu. Ya, contoh-contoh yang 5 itu terbagi 3. Lihat. Kalau rafa turfa'u bi thubutin nuni. Ya. Dirapakan dengan ditetapkan huruf nun niabatan anil dhammah. Contohnya yansurani, tansurani, yansuruna, tansuruna, tansurina. Ini ya. Kalau dinasabkan tunsabu bihadfin nuni. Dinasabkan dengan dibuang huruf nun. Niabatan anil fathati, sebagai ganti daripada fathah. An yansura, lan tansura, idan yansuru, kai tansuru, lan tansuri. Ya. Kemudian yang terakhir tujzamu bihadfin nuni, itu lari aja ke sini di bawahnya ya. Niabatan anis sukun. Amsilatul khamsa dijazamkan dengan dibuang huruf nunnya sebagai ganti daripada sukun. Lam yansura, lamma tansura, la yansuru, la tansuru, la tansuri. Ya. Kalau dalam isim marfu'un bid dhammah, isim mufrad. Musanna marfu'un bil alif. Jama' mudzakkar salim marfu'un bil wawi. Jama' muannas salim marfu'un bid dhammati zahirah. Gitu. Kalau mansubun bil fathah. Musanna mansubun bil ya'i niyabatan anil fathah. Gitu ya. Jama' juga mansubun bil ya'i niyabatan anil fathah. Muslimati mansubun bil kasrati niyabatan anil fathah. Gitu ya. Huruf jar juga sama. Mufrad majrurun bil kasrah. Musanna majrurun bil ya niyabatan anil kasrah. Muslimin majrurun bi ya niyabatan anil kasrah. Itu. Ya. Ilal muslimati majrurun bi jama' muannas salim majrurun bi, mana ada ya di situ? Al muslimati bil kasrah. Majrurun bil kasrah zahirah fi akhirih. Nah, gitu ya. Pahamin, udah tinggal nyusun bahasa aja i'rab mah. Macam-macam i'rab, macam yang pendek dan yang panjang. Nantakhir ila safha at-taliyah 103. Al-af'alu khamsah au tuqalu al-amsilatul khamsah. Ini lebih ya, ini kaidahnya diingat. Turfa'u bi thubutin nuni niabatan anid dhammah. Ya, contohnya yansurani. Kalau dinasabkan tunsabu, cara baca dimajrurkan tunsabu bi hadfin nuni. Dinasabkan dengan dibuang huruf nunnya niabatan anil fathati ayyan surah, contohnya. Kemudian dijazamkan tujzamu bihadfin nuni niabatan anis sukuni, sebagai ganti daripada sukun. Contohnya lam yan surah. Ya. Baik. I'rabul amsilatil khamsati bi thubutin nuni niyabatan anil dhammah. Ini cara ngirapnya bagaimana nih? Yansurani wa tansurani, yansuruna wa tansuruna wa tansurina. Ya. Contoh ya. Yansurani fi'lun mudhari'un.
ya, bukan fi'il madi, bukan fi'il amr kan, dia adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari marfu'un dibaca rafa. Kenapa? Litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi. Wa alamat rafihi thubutun nuni niyabatan an dhammah li'annahu minal amsilatil khamsah. Fi'il mudhari yang dibaca rafa, ya, litajarrudihi karena kosong, artinya dia kagak kemasukan anin nawasi wal jawazim. Berarti wa alamat rafihi, dan tanda rafanya apa? Thubutun nun. Tetap dia tadi yansurani. Nun itu niyabatan anil dhamma. Asalnya yansuru, huwa yansuru dhamma kalau mufrad. Li'annahu minal amsilatil khamsah. Di dalamnya ada fa'il, pelakunya wa fa'iluhu, dan pelakunya adalah dhamirun mustatirun, dhamir yang tersembunyi fihi, di dalam fi'il tadi, jawazan takdiruhu huma. Ya, kalau yansuruna berarti jawazan takdiruhu hum. Ya, begitu. Kalau kalau antum anti, wujuban takdiruhu antum. Bedain ya. Jadi kalau ghaib dia jawazan takdiruhu. Tapi kalau mukhatab wujuban. Bedain tuh. Jawazan kalau apa? Fi'ilnya fi'il ghaib kan huma. Berarti ghaib, hum ghaib. Tapi kalau antum anti, dia mukhatabah, maka dia wujuban. Wajib takdirnya adalah Anda berdua, kalian berdua. Contoh tansurina, jadi apa? Fi'lun mudhari'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi wa alamat rafihi thubutun nuni niyabatan anid dhammah li'annahu minal amsilatil khamsah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi, jawazan apa wujuban? Wujuban takdiruhu anti. Ahsantum. Tansuruna sekarang. Tansuruna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi wa alamat rafihi thubutun nuni niyabatan anid dhammati li'annahu minal amsilatil khamsati. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi, apa jawazan apa wujuban? Tadi tansuruna wujuban takdiruhu antum. Sekarang yansuruna, ya, yansuruna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi wa alamat rafihi thubutun nuni niyabatan anil dhammati li'annahu minal amsilatil khamsah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi hum, apa? Jawazan takdiruhu hum. Ini saya gini, maksudnya juga. Jadi kalau saya bikin semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 5 lembar gini lagi tambah lagi kan. Ini satu aja cukup begitu. Ya, paham ya? Insyaallah. Sekarang contoh yang masukkan. I'rabnya gimana? I'rabul amsilatil khamsati bihadzfin nuni niyabatan anil fathah. I'rab contoh-contoh yang 5 atau fi'il-fi'il yang 5 dengan dibuang huruf nunnya sebagai ganti daripada fathah. Asalnya yansuru, masukkan an yansura, berarti kan fathatun. Kalau huwa yansura. Kalau fi'il yang khamsah lan yansura,
Padahal lan adalah huruf nasab. Tapi dia menasabkannya dibuang huruf nun. Lan yansuru, lan yansura, lan tansura, lan yansuru, lan tansuru, wa lan tansuri. Contoh, lan adalah harfu nasbin. Yansura, asal yansurani. Jadi yansura ya wa ghairuhu. Saya pakai dan teman-temannya tuh dan selainnya minal amsilatil khamsah adalah fi'lun mudhari'un mansubun. Wa alamatun nasbihi hadfun nuni. Tanda nasabnya adalah dibuang huruf nunnya. Niyabatan anil fathati. Li'annahu minal amsilatil khamsati. Karena dia merupakan fi'il-fi'il yang 5. Gitu ya. Saya pakai wa ghairuhu. Atau saya lagi nyusun gimana biar dapat selembar doang nih. Wa ghairuhu. Iya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu mana tuh? Takdiruhu huma. Ya. Bisa coba bareng-bareng kita i'rab yang kedua lan tansura. Coba. Lan tansura, lan harfu nasbin. Tansura wa ya minal enggak, kalau berarti tansura langsung fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihi hadfun nuni niyabatan anil fathati li'annahu minal amsilatil khamsati wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu. Yang mana kita? Kan tadi contoh yang kedua tansura. Jadi apa? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu antuma. Biasanya kalau bareng-bareng betul semua. Sekarang lan yansura, lan yansuru yang ketiga ya. Lan harfu nasbin. Terus yansuru fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihi hadfun nuni niyabatan anil fathati li'annahu minal amsilatil khamsati wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hum. Santum. Oke, itu 2, 3 yang keempat. Lan tansuru, lan harfu nasbin. Tansuru fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihi hadfun nuni niyabatan anil fathati li'annahu minal amsilatil khamsati wa fa'iluhu dhamirun fihi wujuban. Ingat ya, wujuban takdiruhu antum. Sekarang tansurin yang terakhir, enggak boleh salah. Lan tansuri, lan harfu nasbin. Terus tansuri fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihi hadfun nuni niyabatan anil fathati li'annahu minal amthilatil khamsati wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anti. Ahsantum. Ya, terus kita tadi praktek begitu tuh baca itu zauknya hidup tuh. Ambil mikir ini kan. Itu nanti nikmatnya di situ nanti tuh, ya. Taib i'rabul amsilatil khamsati bihadfin nun niyabat anis sukun. Sekarang dijazamkan dia. Masuk huruf jazam. Sama aja kan, cuman bedanya yang itu kemasukan huruf nasab. Ini kemasukan huruf jazam.
I'rabul amsilatil khamsati, i'rab contoh-contoh yang 5 atau fi'il-fi'il yang 5 dengan dibuang huruf nun pengganti pada sukun. Kenapa? Karena kemarin sukun huruf jazam. Sebelumnya pengganti dari fathah karena kemarin huruf nasab. Ya. Lam yansura wa lam tansura wa lam yansuru wa lam tansuru wa lam tansuri. Kira bareng-bareng ya. Langsung contoh yang ngebarah. Kita pakai yang pertama, oke. Lam yansura, oke. Lam harfu jazmin, yansura fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nuni niyabatan anis sukuni li'annahu minal amsilatil khamsati wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huma. Ya. Oke, ahsantum. Yang kedua, walam tansura, lam harfu jazmin, tansura fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi nuni niyabatan anis sukuni li'annahu minal amsilatil khamsah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu antuma. Yang itu ada anta tuh, antuma. Kalau anta masih mansub. Ya. Saya bisa itu. Misalnya ada yang salah, tahu nih di bangku yang berapa tuh. Ya. Bisa nebak maksudnya. Itu kan belajar ilmu aswat. Yang ketiga, walam yansuru, ya. Lam harfu jazmin, yansuru fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nuni niyabatan anis sukuni li'annahu minal amsilatil khamsati wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hum. Jamaah sekalian, ini pas saya pahami baca secara itu, boleh juga ditambahin tuh fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Ya. Boleh juga bilam dengan lam, lebih dantal lagi. Saya juga mansubun bi an. Ya. Memang kayaknya kurang ini. Yang sebelumnya lengkap. Kelupaan kayak ini, ya. Bagusnya lagi majzumun bi lam. Dan tadi baca kayaknya ada yang kurang. Oh ya. Majzumun dijazamkan. Nah, karena nanti bisa dijazam dengan lam, dengan lamma, lamul amr, kan macam-macam ya kan? Jika mansubun bisa bilan, bi'an. Nah, disebut mansubun bi. Nah, ya. Baik, yang berikutnya sebutin ya, bi itu. Wa alamatu jazmihi hadfun nun ya batan anisuni annahu min al-amsal. Oke. Walam tansuru, contoh yang ke 54. Walam tansuru. Oke, lam harfu jazmin, tansuru fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi hadfun nuni niyabatan anis sukuni li'annahu minal amsilatil khamsati wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu antum. Oke, terakhir walam tansuri. Nah, sebetulnya dengan saya diem itu lebih bagus buat jamaah melatih zauknya. Nikian diri. Kalau masih ada suara saya tadi ngikutin, tapi sudah kagak itu. Nah, itulah sebenarnya zauknya hidup. Nanti pas baca kitab
Ya. Nikmat sendiri. Nikmatnya dari Allah. Tambah ya. Fi'il mu'tal akhir. Nah, ini saya janji sama Ustaz Ismail. Nanti ada di sini tentang soal-soalnya ada tentang mu'tal akhir ya. Fi'il mu'tal akhir. Fi'il mu'tal akhir. Nah, apa tuh pengertian mu'tal akhir apa tuh? Ya. I'rabul fi'il mu'tal akhir. I'rab fi'il yang mu'tal akhir. Ya. Pemahaman mudahnya, fi'il yang ujungnya itu hurufnya ada huruf ilat. Huruf ilatnya ada 3. Apa dia alif, apa dia wawu, atau dia iya. Ya, selain itu namanya fi'il sahih. Nah, kalau nanti belajar sorof, saya juga ada buku sorof saya pada ada dibagi 2 kan? Ada fi'il sahih, ya, as-sahih. Nah, ini biasa ujungnya selain huruf alif, waw, ya. Kalau yang ini mu'tal, ya, gitu ya. Ini ujungnya ada huruf alif, waw, ya. Berubah tentunya nanti cara i'rabnya. Baik. Al-fi'lul mu'tal akhir, fi'il mu'tal akhir huwa adalah al-fi'lul ladzi, fi'il yang akhiruhu ujungnya nyanyak mana kembalinya? Fi'il mu'tal akhir ya. Fi'il yang akhirnya ujungnya harful illati, huruf illat. Wa hiya, dan yaitu al-alifu wal wawu wal ya'u, huruf alif, wawu, dan ya. Walil mu'talil akhiri, ini lihat sibhu jumlah jar majrur. Kalau jar majrur ya sibhu jumlah berarti itu khobar muqaddam mubtada muakhar. Setelah jar majrur kalimat ketiganya baca dhammah. Ya, walil mu'talil akhiri salah satu. Salah satu, kalau kagak ada salah satun, selesai dah. Tapi karena dia masih nyender, maka salah satu apa? Anwa'il, jadi mudhaf ilaihi. Kemudian al-mu'tali, mudhaf ilaihi lagi, ya. Jadi anwa punya 2 kedudukan, mudhaf dan mudhaf ilaihi, ya. Taib. Lil mu'tal akhir, fi'il mu'tal akhir punya 3 tipe, ya. Ada yang mu'tal bil alif, ada yang mu'talnya dengan huruf alif, dan wal mu'tal bil wawi, ada yang mu'talnya dengan huruf waw. Yang ketiga wal mu'tal bil ya, ada yang mu'tal dengan huruf ya. Mithlu, contohnya yakhsha, ya. Kan kita biasa yadribu, yansuru, yaktubu, ya. Tapi ini beda, yakhsha, wa yad'u, wa yarmi. Pertama huruf alif, kedua huruf waw, ketiga huruf ya. Fi'il seperti ini namanya fi'il mu'tal akhir, ya. Wa yurfa'ul fi'lul mu'tal akhir. Minggu depan nih kalau gitu kita buka sorof punya saya, ini kita kunci-kuncinya aja, ya. Saya pakai imfokus berarti ya. Wa yurfa'ul fi'lul mu'tal akhiru bid-dhammatil muqaddarati 'alal alifi. Di sini. Fi'il mu'tal akhir dia yurfa'u, dibaca rafa, bid-dhammatil muqaddarah, dengan dhammah yang ditakdirkan, alal alifi, atas huruf alif. Kenapa? Li ta'adzuri, karena uzur. Ya, ada 2, ada lil uzur, li thiqali, karena beratnya nyebutnya. Wa alal wawi wal ya'i, dan atas huruf wawu, kalau mu'talnya huruf wawu dan mu'talnya huruf ya, li thiqali, karena beratnya. Ya.
Contoh nih coba. Ya, kan yurfa'u. Ya, yakhsha. Kalau yad'u waw dan ya dibaca yad'u, berat banget tuh. Yad'u. Ya, berat. Wa yarmiyu, berat. Wa yarmiyu, berat. Ya. Yunsabul fi'lul mu'tal akhir, sekarang yang nasab. Dan fi'il mu'tal akhir yunsabu dibaca nasab bil fathatil muqaddarati, dengan fathah yang ditakdirkan alal alifi lit ta'adzuri, karena uzur. Mithlu an yakhsha. Yakhsha na fi'lun mudhari'un mansubun marfu'un. Mansubun maksudun mansubun bi an wa alamatu nasbihi, mana dia? Wa alamatun nasbi apa? Al fathah al muqaddara alal alifi lit ta'adzuri. Wabil fathati zahirati, tapi kalau fathah dia zahirah, ya, alal wawi wal ya, atas huruf waw dan ya. Contohnya ayyad'uwa, kan zahirah tuh. Biasa yad'uwa fi'lun mudhari'un mansubun bi an, ya. Ayyarmiya sama yarmiya fi'lun mudhari'un mansubun bi an, zahir dia. Pas jazam baru dibuang, ya. Nyambung sebelum kita ke jazam, nyambung nggak? Apa saya kecepatan? Rafa nyambung? Nyambung? Nyambung nggak? Saya baru pulang 15 menit dari Depok. Berangkat jam 2 siang tadi. Ayo ngaji kagak. Yang di Al Barokah nggak keuber, waktunya macet. Saya dapat sama jamaah-jamaah libur. Bang Asep datang dari Transera, ya Allah. Bapak saya kan libur. Ini saya lihat, ini keuber. Ya. Karena kalau satu hari nggak ngaji itu nggak ada pahalanya kita. Tidur aja, bengong aja. Taib. Jadi diulang ya. Kalau yang yunsabul fi'lul mu'tal akhir bil fathatil muqaddarah alal alifi lit ta'adzuri, mislu an yakhsha, ya. Wa bil fathati zahirati, dan dengan fathah, artinya fi'il mu'tal akhir, ya, dia dengan fathah yang zahir alal wawi wal ya, mislu ayyad'uwa wa ayyarmiya. Wa yujzamul fi'lul mu'tal akhir, dan dijazamkan fi'il mu'tal akhir bi hadfi akhirih, dengan dibuang huruf akhirnya, niyabatan anis sukuni, sebagai ganti daripada sukun. Mithlu lam yakhsha. Ada yang hilang nggak di situ? Ada nggak? Ada kan? Kan asalnya ya kha shin alif, ya. Ada wawunya. Yarmi ada ya-nya. Karena kemasukan huruf jazam, maka dibuang huruf akhirnya. Lam yakhsha, lam yad'u, lam yarmi. Ini nanti i'rabnya indah, enak. Lam harfu jazmin, yakhsha fi'lun mudhari'un apa? Majzumun bi lam, wa alamatu jazmihi hadful akhir, li'annahu minal fi'lil mu'tal akhir, ya, begitu. Lam yad'u wa lam yarmi. Jadi ketika zaman nanti ngeliat tulisan di kitab lah, itu kok yad'u enggak ada baunya, oh masukkan lam, hilang dia. Yarmi
Biasanya yarmi pakai ya, kok kagak ada? Karena masukkan lam. Ya, yakhsha enggak ya. Contohnya al-fi'l mutaakhir. Al bil alif bil wawi bil ya. Yakhsha yurfa'u bid dhamma muqaddar li ta'dzuri yakhsha. Dirafakan dengan dhamma yang ditakdirkan. Ya, artinya seakan-akan ada dia. Karena udzur yakhsha. Kemudian yunsabu bil fathatil muqaddarah li ta'dzuri. An yakhsha. Ya. Yujazamu bi hadfil akhir niyabatan anis sukun lam yakhsha. Bil wawi yurfa'u bid dhamma muqaddara li thiqali. Alasannya kalau wawu banyak li thiqali. Yad'u. Kalau baca yad'u berat banget lisan kita. Yad'u. Yunsabu bil fathati zahirah an yad'uwa. Yujazamu bi hadfil akhir niyabatan anis sukun. Contohnya lam yad'u. Ya yarmi yurfa'u bid dhammati muqaddarah li thiqali yarmi. Kemudian yunsabu bil fathati zahirah. Contohnya ay yarmiya. Jazam yujazamu bi hadfil akhir niyabatan anis sukun. Contohnya lam yarmi. Nah, di sini i'rabnya baru ya. Satu aja ini ya. I'rabu fi'il mu'tal akhir bil alif. I'rab fi'il mu'tal akhir bil alif. Yakhsha ay yakhsha lam yakhsha ya. Yad'u ay yad'uwa lam yad'u. Yarmi ay yarmiya lam yarmi. Ini beri contoh yang dengan alif. Yakhsha fi'lun mudhari'un mu'talul akhiri. Cara i'rabnya begini lengkap. Yakhsha adalah fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Udah paham loh. Apa mu'tal akhir? Ujungnya huruf alif atau wa atau ya. Marfu'un dibaca rafa litajarrudihi karena kosongnya anin nawasibi wal jawazimi. Wa alamat rafihi tapi dhamma muqaddarah. Ya, dhamma yang ditakdirkan alal alifi atas huruf alif. Kenapa? Lit ta'adzuri karena uzur, karena ta'adzur. Wa fa'iluhu dan fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi. Nah, ingat huwa ghaib jawazan takdiruhu huwa. Ya. Kalau antakhsha berarti wujuban takdiruhu anta. Kita aja ya. An yakhsha sekarang an harfun nasbin. Yakhsha fi'lun mudhari'un mu'tal akhir mansubun bi an. Wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alif lit ta'adzuri. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Sekarang yang majzum lam yakhsha. Lam harfu jazmin. Yakhsha fi'lun mudhari'un mu'tal akhir majzumun bilam. Ini lengkap nih, majzumun bilam mansubun bi'an. Tadi juga sebegitu ya. Wa alamatun jazmihi hadful akhir. Dan tanda jazamnya adalah membuang akhirnya, huruf akhirnya. Niyabatan anis sukuni sebagai ganti daripada sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Ya, Allahu a'lam bissawab. Oke, kita pindah ke mutalaah. Dalam rangka ini memperbanyak kosakata taradub ya. Dimatiin dulu baik ya biar